ॐ तत्सदम् उत्तरचरित्रम् नवमोऽध्यायम् निशुम्भवद् राजुवाचम् विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवतामम् दिव्यासरितमहात्मं रक्तबीजवदाश्रितम् भूयाच्चमं श्रोतुं रक्तबीजनिपातितं स्वकालसंवजत कर्मनिशुम्भस्य कोपनम् ऋषिवाचं चकारं कोपमतुलं रक्तबीजनिपातितं शुम्भासुरनिशुम्भस्य हतिसन्निशुचाहविम् अन्नमानं महास्वैनं विलाक्कमर्षमदवहनम् अपधावन्निशुम्भयदमुखायुशुरसेनयम् त्वस्याग्रतस्तथा पृष्टिं पार्श्वयस्य महासुरम् सन्दष्टौ पुटाकृत्या हन्तुं देवुपयाजयुम् अजुगाम महावीर्यम् शुम्भयविषबलैवृतम् नियन्तुं चण्डिकाङ्गोपादकृत्या युद्धन्तमातृभिम् ततो युद्धमतिवासितिं देव्या शुम्भनिशुम्भयम् सरोवश्चङ्गदुग्रं मेघयरीव वर्षतम् चिच्छेदास्तचलंस्ताभ्यं चण्डिका सशरदकरं तारयमास जङ्गेषु शस्त्रैर्वैरसुरस्सरम् निशुम्भनिशितं करगङ्गचर्मचादशुभ्रवं वतारयमुद्निशीङ्गं देव्यावाहनमुत्तमं तरीदवाहनदेवीं खुरप्रणाशिमुत्तमम् निशुम्भशासिचिच्छेदं चर्मचपष्टचन्द्रकं छिन्नचर्मनिकर्गेजं शक्तिं चिक्षेप सहोषुरं तमापश्यदिदा चक्रचक्रनाभिमुखागतं पपादात्मनिशुम्भयदं शूलं जग्रदानवम् अयान्तं मुष्टिपातेन दवीतच्चापचूर्णयदम् आविद्यादगदं शोभिं चिक्षेप चण्डिकां व्रतिम् शपीदब्बा त्रिशूलेन भिन्या भस्मतमागतं ततः परशुहस्तं त्वमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् अवत्या देवी बाणैर्घैरं पातद्भूतलं तस्मिन्नेपतिते भूमौ निशुम्भ्य भीमविक्रमं भातज्य तीव्रसंवृद्ध्या पजयौ हन्तिमाम्बिकम् स्वरतस्तततात्तु उच्चगृहीतपरमायुधम् भूयैरष्टविलोतुल्यै व्याप्यशेषं बभौ नवः त्वमायन्तं समालक्कदविशङ्कमवादयदं जाशब्दं चाभिधनुष्य चकरातिव दुष्ययम् पुरोयमास ककूवं नियोगण्डशनेन च समस्तदैत्यसैनानं तेजवद्विधायिनं ततो शीङ्गमानादै त्यजितेव ममामदन् पुरयामास गगनङ्गं त्वथापदिशो दशं ततो कालीशमुत्पत्य गगनं स्कामतारयदम् कराभ्यं तन्निनादेन पाकसनास्ति द्रोहितम् वट्टट्टहासं शिवं शिवदूती चकारहं त्वयि शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं यजुं दुरात्तं तिष्ठ तिष्ठेति व्यजहारं विगायदं त्वदा जयत्तविहितं देवैरकाशसंस्थितिं शुम्भेनागत्यजाशक्तिं मुक्त्या जलति भीषणा अयान्तिवरिनिकुटावां सा निरस्तमल्गयं शिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिशनघोरं गीतवानवनिपतिं शुम्भमुक्तं चरन् देवी शुम्भ तत्परितं चरन् चिच्छेदशरयुग्रैः शतोऽसवदसहस्रशम् ततो स चण्डिका क्रुध्या शूलेनाभिजगानतं स्वातदाभिहत भूमौ मूर्छितनिपपात्वं ततो निशुम्भशं प्राप्य चेतनामत्तकामुकम् अजघानशरैर्देवीं कालिङ्गेश्वरिणं तथा पुनश्च कृत्वा नामजूदं तनुजेश्वरम् चक्रायुधेन दीदीय छादयमास चण्डिकम् त्वतो भगवती क्रुध्या दुर्गा दुर्गतिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि शशुरैशैकंशतन् ततो निशुम्भवेगेन गदायमाद चण्डिकम् आबधावद वैहन्तुं दैत्यसेन समावृता तस्य पतदेवाशु गदं चिच्छेद चण्डिकं खड्गेन सितधारेण
सहजशूलं समाददें शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भममराद्रनं हृदि बिभ्यादशूलेन वेगाविध्यन चण्डिकां भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निशितो वरं महाबलमहाविज्यं त्रिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्कमतदेवी प्रवस्त्रसनवत्ततं शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो शापपततु भुवि ततो सिंहचकराग्रं दंष्ट्रास्कुण्डशिरोधरन् अशूरं संस्ततकालीं शिवदूती तदापरन् कौमारिशक्तिनिर्विण्या केचुन्येषु महासुरं ब्रह्माणि मन्त्रपुतेन त्वेनन्य निराकृतं महेश्वरि त्रिशूलेन भिन्नपेतुस्तदापरे मारायि तुण्डघातेन केचिचुरिनिकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णवादनवाकृता वज्रेण चन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तदापरे केचिदिनेषुराशूरं केचिनष्टमहायवदं भक्षिस्तस्य परे कालीं शिवदूती मृगाधिपैम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिकमन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधनाम नवमोऽध्यायम् ओम सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वात्मसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। ओम